आज मुझे बन गोटे समसा आमर जमी समोसा सिंगड़ा ये कहते समसा कि तो परियापत्र अच्छी कि परियापत्र एत ना एत खाती तेणु समसा सदा सिंगड़ा सिंगड़ा ना भेजिटेबल आलू पड़ो आलू पिज सिंगड़ा ये चिकेन तो मुझे निजे घरे बनऊ चिकेन पेस्ट चिकेन अच्छी माने पूरा गुंड गुंड चिकेन पिज कटाला रसुण कटा हे गुंड हम तापर चिकेन अच्छे मसला पड़ो जमी बाहर आम जमी पेटिस खाऊने चिकेन पेटिस तीन कणिया होता ताकू ये कौन तीन कणिया होता जमी टे सैज एपट सेपट ताकू ये कौन समसा आम कहे समोसा हिंदी में ओडिया सिंगड़ा तो ये कौन समसा आ चिकेन पड़ो पिज पड़ो आलू पड़ो आम खाली चिकेन पिज रसुण दे करूँ लेट्स स्टार्ट पिज रसुण पेस्ट बनाओ फास्ट 4टा पिज 3टा कोला रसुण ये रसुण कोला बड़ बड़ सब चिकेन पेस्ट चिकेन तादरे पड़ा फ्रोजेन धनिया पत्र गुंड करिएंडर रेडी मिक्स हम पिज धनिया चिकेन सल मिक्स हम ये बर्तमान चिकेन पिज आउ धनिया चिकेन पूरा गुंड चिकेन मिलूँ बाहर यहाँ गोटे पापरिका यहाँ कौन स्मोक्ड पापरिका पड़ो कौ मसला पड़ो प्रथम डिसाइड है कौ मसला मुझे जहाँ अच्छे सब पकई दियो मसला जाओ आई थिंक दिस मच इज एनफ पड़ला तापर मिक्स ये गोटे मिक्स मसला कौन प्री प्री प्राबा प्री प्राबा यहाँ मीट पाई मसलाटा मिक्स हलदी हलदी मसला मत लगे हलदी मिसिकी आउची या मसला पड़ला ब्रदर्स अलताई मसाला it will give it altai this one yes altai and the down one which you put it out masala that altai masala गला खाली नालिया लंका गुंड मत लगुच कि किसी राग ना डाउन 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 यस ये गोटे मसला यहाँ गोटे मसला खाली मत लगे खाली पत्र एथर अच्छी धनिया पड़ी आ कौन पड़ी स्मेल जबरदस्त ये पड़ला लुण लुण सल inside masala salt ओके घंटा वर्तमान हाँ मु तो घरे ये आम घर मुझे मुझे पूरा मानने ये करती पूरा कड़े कषि था कड़े कषि ना सीधा एमती कर गुंड चिकेन जेहतु अच्छी सीधा ओभेन में पूरे देवे ओभेन में पूरे देले जल्दी हो कौन मुझे जिते ओभेन में पूरे टे कषि था प्रथम पैन में करते ये देखिए एठा स्टाइल कर पूरा रशियन स्टाइल कुरिचा शोरमा चिकेन शोरमा राइट हाँ 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 लुण कह पकेबा ना लुण अच्छी मसला टेस्ट कला लगे टी लुण दरकार हो लुण से पड़ा पड़ी पुणी थे घंटा हम प्रॉपर्ली आप मिक्स करेंगे आमती माने इवेनली मसला चारिड़े जीव यहाँ मिलूँ बाहर माने समोसा करने लाइक ए प्लेट मत लगे मैदार तैयारी इट इज मेड अप ऑफ फ्लावर राइट मैदार तैयारी केतेटा समोसा हम कहीं 2 समोसा केतेटा समोसा हम देखिए आम तैयारी करूँ जना पड़ो सब ये रेडीमेड बाहर मिलूँ खाली आण कर कि ना या मत आम अटा चकटी करते ये निजे कर मिलूँ बाहर कि हाँ हाँ फॉइल पेपर पैनटा ओभेन भर पशा फॉइल पेपर रहा
এটা রইলা ফয়েল পেপারটা থোয়ালা Мам, включишь печку? Ну хорошо, какой у нас еще вариант? Вот, у нас печка, насос. ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ଅଟା ଭଳିଆ ବେଲା ହେବ ତେଲ ଟିକେ ମରା ହେଲା ତଳେ ପ୍ରଥମ ଟେବୁଲରେ ତାପରେ ଏଇଟା କଟା ହେଉଛି 4 ପିସ୍ ହେଇକି Так, пойду нахрен отселя. Да, идите, Не пожалуйста. мешай, а то еще и эта же скалка. Все может быть. А перекажите кнопку и все. Так мне потом. Все, не надо. Какой-то неровный квадрат у меня получился. Так. କରେକ୍ଟ ଲିଟଲ୍ ବିଟ୍ ମୋର୍ ବିଗର୍ ଇଟ୍ ସୁଡ୍ ବି ଆଉ ଟିକେ ବଡ଼ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନହେଲେ ମଝିରୁ କଟା ହେଲେ ତେର୍ଛି ହେଇକିରି 3 କୋଣିଆ ହେବ କେମିତି ହେବନି ନା ଆଚ୍ଛା ହେଲା то अरे हे Вилку дай. Мам, пожалуйста, вилочку. ईश्वर नुआ ट्रिक ट्रिकटा मुझे जानना थी आई डिडंट नो दिस ट्रिक अरे वाह बोला से अरे वाह विल चिका फॉर्क स्पून कहते विल का ସବୁଥିରେ ଯେଉଁ ରାଶି ମଞ୍ଜି ପଡ଼ୁନି ଟିକେ ଟିକେ ଆରେ ସେଇଥିପାଇଁ ରାଶି ମଞ୍ଜି ଗୁଡ଼ା ପଡ଼ିଲା ନା ଗୋଟେ ହେବ ଆରେ ବା Ну там еще должно быть, тогда у меня это мало. ଏମିତି ଆପଣ କରିକିରି ଯେତେଟା ବନେଇବା କଥା ସେତେଟା କରିବେ ଏଥିରେ 8ଟା ହେବ ଆଉ ଖାଉଥିବା କେତେ ଖାଉଛ ଆଉ 8? 8 8 motion means 8 जी समसा साଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ସାମ୍ପେନ୍ ପିଆ ହେବ କହିଲି ସାମ୍ପେନ୍ ମାନେ ମୁଁ କାହାକୁ ପ୍ରମୋଟ୍ କରୁନି ଯେ କି ସମସ୍ତେ ପିଇବା କଥା ସେଟା କେବେ ପିଇବା କଥା ନୁହଁ ଯାହାର ଆଲକୋହଲ ଯିଏ ନ ପିଉଛି ସେ ବହୁତ ଭଲ ମୋଟେ ପିଇବା କଥା ନୁହଁ ଏଇଟା ହେଲା ଗୋଟେ ସାମ୍ପେନ୍ 8% ମାନେ ବଢ଼ିଆ ଆଉ କିଛି ମଦିଆ କହିବାକୁ ଚାହୁଁନି ଏଇଟା ଆଜି ସମସା ସାଙ୍ଗରେ ପିଆ ହେବ ଆଉ ଟିକେ ପିଇବା କଥା ସେମିତି ଯିଏ ନ ପିଇଛି ଭଲ ମୋଟେ ପିଇବା କଥା ନୁହଁ କେବେ ବି ନୁହଁ ପିଇବା କଥା କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଚାହିଁଲେ ନ ପିଇଲେ ଭଲ ଚାହିଁଲେ ବି ନ ପିଇବା କଥା ନୁହଁ ଏଇଟା ହେଲା ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ଫ୍ରିଜ୍ ଏଇ ଘରେ ଆଜି ରହିବ ଏଇଟା ଚାରି ପିସ୍ କର ହେଲା 4 ପିସ୍ କର ହେଲା କର ହେଲା ତାପରେ we should add a little bit more oil ହେଲା ମୋ ଟ୍ରିକ୍
तेरी कुस्का गला इटा पूरा मैप होगा आज पूरा तो रशिया मैप हो ମୁଁ ଗୋଟେ ଯେମିତି ହେଲେ କରିବି ମ୍ୟାପ୍ ହଉ ଯାହା ହଉ ସମସ୍ତେ ଦେଖିବେ ହସିଲେଣି ଏଇଟା ଦେଖିକି ହେଲାବେଳେ ସିଆଡ଼େ ଲମ୍ବେଇ ଦେଇଛି ବହୁତ ହେଇଯିବ ମୋ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଘୋଡ଼ାଲା ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଲୋକ ହସିଲେଣି ମୋତେ ଦେଖିକି ହସୁଛନ୍ତି ହଉ ହସିଲେ ତ ହେଲା ନା ଲୋକ ହେଲେ ହସୁଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ ହବ ହେ बेस्ट समसा एटा एटा एमती होय समसा बेस्ट समसा चिकेन एटा कथा मानुनी कहले खाली बारी करछि जो कौन राशि राशि मंजी पड़ुनी एको रशिया लिखाई सिमेना एटा आमर पेटिस गुटे पड़ेनी सेगुड़ा हम गोटे पड़ो ये लास्ट तैयारी होगला पर सरला अरे वाह स्ट्रेचेबल समोसा अरे वाह सुपर फ्लेक्सिबल सेफ वो इजी इजी बर्तमान भाई पूरा 8टा समोसा पूरा रेडी बर्तमान एबे ओभन भितर जावाई पूरा रेडी सब सरला चिकेन टी बड़ीगला कि देखा कषिदबा कौन अच्छे 8टा को समोसा जीव पेटिस मो चिकेन पेटिस आमर 8टा चिकेन पेटिस ये 8टा वॉशिंग कुरिचा समसा 8टा चिकेन पेटिस भितर जीव चिकेन जो टिके बड़ीगला कौन करा पेस्ट थोड़ा करके सुजी टिके सुजी रे गोल देगी रखीदे ये चिकेन बड़ेगा रखी कर यहाँ गोटे हो चिकेन पफ टाइप रो खाली चिकेन अदा रसुण पिज पड़ी जहाँ ये बड़ेगा करदे ओभन भर जा ओभन भर जावाई पूरा रेडी ओभन भर वर्तमान जोड़ी कि 4टी समोसा ये 4टा चिकेन पेटिस 8टा चिकेन पेटिस 2टा ये
ବସିଲା 15 ମିନିଟ୍ ପୁରୁଣା କାଳିଆ ଓଭେନ୍ 15 ମିନିଟ୍ ଲାଗିବ ମୋତେ ଲାଗୁଛି 15ରୁ 20 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ହେଇଯାଉ ତାପରେ ଦେଖିବା ଆଉ ଚେଞ୍ଜ ଲାଗୁଛି ଏଟା ହେଇଗଲାଣି ଓହୋ ହୋ ଚିକେନ୍ରୁ କିନ୍ତୁ ପାଣି ଗୁଡ଼ା ବାହାରିଛି ଏଇଟା ଦେଖିବ କିଛି ହେଇନି ତଳ ପଟଟା ସଦାବେଳେ ବେଶୀ ହିଟ୍ ଏଇଟା ଉପରେ ଥିଲା ସରି ଉପର ପଟଟା ସଦାବେଳେ ଅଧିକା ହିଟ୍ ଉପରେ ଥିଲା ଏଇଟା ତେଣୁ ହେଇଯାଇଛି ପୁରା ତଳ ଥିଲା ଏଇଟା ତଳଟା କିଛି ହେଇନି ଉପରଟା ପୁରା ନେଇଯାଇଛି ତଳଟା କିନ୍ତୁ ହେଇଯାଇଛି ମାନେ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ କଲର୍ ଆସିଗଲାଣି ଉପରଟା ଆଉ ତଳେ ତ ମେନ୍ ତ ବେଶୀ ହିଟ୍ ଉପରେ ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଉପରଟା ଜଲ୍ଦି ହେଇଯାଉଛି ଆଉ Apparato. ପୁରା ରେଡ଼ି ଆଉ ଓ Тут некуда. Все. ଖାଇ ଦେଉଛି ଯାହା ଦେଖାଯାଉଛି ଓହୋ